یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے دانیال، اپنی حد میں رہو۔ شہریار نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارننگ دی۔ زویا نے جب یہ دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہریار اس کی ڈائری کو دانیال سے کیوں چھپا رہا تھا۔ کیا شہریار کے دل میں واقعی زویا کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، یا یہ صرف اس کا وہم تھا؟ سر، اگر اجازت ہو تو میں باہر جا کر کام مکمل کر لوں، زویا نے دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کہا۔ شہریار نے دانیال سے نظریں ہٹائے بغیر صرف سر ہلا دیا۔ زویا جلدی سے فائلز اٹھا کر کیبن سے باہر نکل آئی۔ آفس کا وقت ختم ہونے تک زویا کا دماغ اسی کشمکش میں الجھا رہا۔ جب وہ شام کو آفس سے باہر نکلی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ بس اسٹاپ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ ایک چمکتی ہوئی سیاہ سپورٹس کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر دانیال بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ہیلو زویا، اتنے خوبصورت موسم میں بس کا انتظار؟ دانیال نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زویا نے جھجکتے ہوئے انکار کرنا چاہا۔ نہیں سر، شکریہ، میں بس سے چلی جاؤں گی۔ لیکن دانیال نے اصرار کیا، دیکھو، میں تمہارے باس کا کزن ہوں، اپنے کولیگ کی ہیلپ کرنا میرا فرض ہے، پلیز بیٹھو۔ زویا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک اور گاڑی کے ہارن کی تیز آواز آئی۔ وہ شہریار کی بڑی بلیک لینڈ کروزر تھی جو ان کے بالکل پیچھے آ کر رکی تھی۔ شہریار نے گاڑی سے اتر کر دانیال اور زویا کو غصے سے دیکھا۔ دانیال، تمہیں میں نے جو کام دیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ شہریار چلتا ہوا ان کے قریب آیا، اس کا لہجہ انتہائی خطرناک تھا۔ دانیال کی مسکراہٹ تھوڑی پھیکی پڑی۔ بھائی، میں تو بس اپنے کام سے کام رکھو دانیال، شہریار نے بات کاٹ دی۔ پھر شہریار زویا کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا حکم تھا۔ زویا، گاڑی میں بیٹھو، تمہاری فائل میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں، ہمیں واپس آفس جانا ہوگا۔ زویا نے حیرت سے گھڑی دیکھی، آفس کا وقت تو ختم ہو چکا تھا۔ دانیال نے شہریار کے اس رویے پر ایک گہری نظر ڈالی اور طنزیہ مسکرایا۔ لگتا ہے بھائی کو آفس کے کاموں سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہو گیا ہے، دانیال نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے دل میں کہا۔ لیکن جو چیز شہریار کو پسند ہو، اسے چھیننے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زویا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر، کیا فائل میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ شہریار نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور سامنے دیکھتے ہوئے بولا، فائل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زویا، مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر کسی پر بھروسہ جلدی کر لیتی ہو۔ شہریار کی اس بات نے زویا کو ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈال دیا۔ شہریار کی بات سن کر زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گاڑی کے باہر بوندا باندی اب تیز بارش میں بدل رہی تھی اور گاڑی کے اندر وہی جادوئی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ زویا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوچھے کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ سر، کیا آپ دانیال سر کی بات کر رہے ہیں؟ زویا نے آخر کار اپنی ہچکچاہٹ کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے ایک پل کے لیے گاڑی کی رفتار دھیمی کی۔ اس کی آنکھیں سڑک پر جمی تھیں مگر چہرے پر تناؤ صاف تھا۔ دانیال کو لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈنے کا شوق ہے زویا، شہریار کی آواز میں ایک گہرا انتباہ تھا، اور وہ ان کمزوریوں سے کھیلنا اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے آفس کا کوئی ملازم کسی مشکل میں پڑے۔ شہریار نے بات تو پروفیشنل انداز میں ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن زویا کو اس کی آواز میں چھپی فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں بارش کا پانی شیشے پر لکیریں بنا رہا تھا۔ گاڑی دوبارہ آفس کے باہر آ کر رکی۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ صرف شہریار کے کیبن کی لائٹس آن کی گئیں۔ زویا نے اپنی فائل کھولی، لیکن اس کا دھیان کام پر نہیں تھا۔ شہریار اپنی کرسی پر بیٹھ کر زویا کو دیکھنے لگا۔ اس نے دراز سے دوبارہ وہ نیلے رنگ کی ڈائری نکالی اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرنے لگا۔ تم نے اس ڈائری میں صرف ایک ہی شعر لکھا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ زویا نے چونک کر سر اٹھایا، اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ نہیں سر، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، کچھ کہانیاں، کچھ ادھورے خیالات جو میں اکثر تنہائی میں لکھتی ہوں۔ شہریار نے ڈائری کو میز پر رکھا اور زویا کے قریب آیا۔ میں نے کہا تھا نا زویا کہ کچھ پتھر لوہا بن جاتے ہیں، شہریار نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ کیا تمہاری کہانیوں میں کسی ایسے پتھر کو موم کرنے کا طریقہ لکھا ہے، یا تمہارے یہ الفاظ صرف کتابوں تک ہی محدود ہیں؟ زویا نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج اسے سختی نہیں بلکہ ایک اتجا اور برسوں پرانی تنہائی نظر آئی۔ سر، الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے، زویا نے نرمی سے کہا۔ اگر لکھنے والا سچا ہو
तो वो पत्थर के दिल में भी दर्द पैदा कर सकता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक पूरे ऑफिस की लाइट्स चली गईं। चारों तरफ घप अंधेरा छा गया। जोया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो खौफ से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका पैर मेज से टकराया और वो गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, शहरयार ने अंधेरे में तेजी से बढ़कर उसे अपने बाजू में थाम लिया। जोया का सांस रुक गया। इसका चेहरा शहरयार के सीने से लगा हुआ था, जहां इसे शहरयार के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। बाहर कड़कती हुई बिजली की रोशनी जब एक पल के लिए खिड़की से अंदर आई, तो उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को बहुत करीब से देखा। शहरयार की गिरफ्त जोया की कमर पर मजबूत थी और जोया ने डर के मारे शहरयार के कोट को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। इस एक पल के अंधेरे और कुर्बत ने दोनों के दिलों में वो हलचल मचा दी जिससे वो दोनों अब तक भाग रहे थे। शहरयार ने आहिस्ता से जोया को सीधा खड़ा किया, मगर अपना हाथ इसके हाथ से नहीं हटाया। तुम ठीक हो? शहरयार की आवाज में एक अजीब सी नरमी और बेचैनी थी। जी सर, जोया ने कपकपाती आवाज में कहा और अपना हाथ छड़ाने की कोशिश की, लेकिन शहरयार ने इसका हाथ थोड़ी देर के लिए और मजबूती से पकड़ लिया। इसी वक्त मोबाइल की टार्च की रोशनी केबिन के दरवाजे पर चमकी। ओह, तो यहाँ ऑफिस का काम इस तरह हो रहा है। दरवाजे पर दानियाल खड़ा था। इसके हाथ में मोबाइल की टार्च थी और इसके चेहरे पर एक जहरीली और तंजिया मुस्कुराहट थी। शहरयार ने फौरन जोया का हाथ छोड़ा और गुस्से से दानियाल की तरफ देखा। अब दानियाल इस राज को किस तरह इस्तेमाल करने वाला था। दानियाल की तंजिया आवाज सुनकर कीबन का माहौल एकदम बर्फ की तरह जम गया। शहरयार की आंखों में गुस्से के मारे खून उतर आया। इसने एक सख्त नज़र दानियाल पर डाली जो टार्च की रोशनी उन पर मारे खड़ा था। जोया ने शर्मिंदगी और खौफ से फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए। दानियाल, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? शहरयार की आवाज में इतनी कुड़क थी कि केबिन के शीशे लर्ज उठे। और तुम्हें मेरे केबिन में बगैर इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई? दानियाल ने अपने मोबाइल की टार्च नीचे की और एक कमीनी सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? बाहर इतनी तेज बारिश थी। दानियाल ने मेज पर टीक लगाते हुए जोया को देखा। मैं तो बस अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, वही लेने वापस आया। मगर मुझे क्या मालूम था कि यहाँ अंधेरे में कोई खास मीटिंग चल रही है। दानियाल, अपनी जबान को लगाम दो। शहरयार दानियाल के बिल्कुल करीब आया। इसका लहजा इंतहाई धीमा मगर जानलेवा हद तक खतरनाक था। अगर अपनी नौकरी और इस अफस में अपना वजूद प्यारा है तो जो कुछ देखा है इसे यहीं भूल जाओ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। दानियाल ने एक पल के लिए शहरयार की आंखों में सचमुच का खौफ देखा। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई मगर उसने खुद पर काबू पाया। रोलेक्स भाई, आप तो संजीदा ही हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। चले, मैं चलता हूँ। दानियाल ने चाबी उठाई और बाहर निकल गया। दानियाल के जाते ही ऑफिस की लाइट्स अचानक वापस आ गईं। लाइट आते ही जोया के चेहरे पर मौजूद पशीमानी और आंसू साफ नजर आने लगे। वो शहरयार का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। इसने जल्दी से अपना बीग उठाया और कीबन के दरवाजे की तरफ भागी। जोया, रुको! शहरयार ने उसे पकारा मगर जोया नहीं रुकी। वो ऑफिस से बाहर निकलकर तेज बारिश में गली की तरफ दौड़ने लगी। इसके जहन में दानियाल के वो तंजिया अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। इसे लग रहा था जैसे इसकी इज्जत पर कोई दाग लग गया हो। बारिश के तेज थपेड़े इसके चेहरे पर लग रहे थे, मगर इसके दिल के अंदर लगी आग इससे कहीं ज्यादा तेज थी। वो रोते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि पीछे से शहरयार की गाड़ी तेज रफ्तारी से आई और इसके आगे रुक गई। दानियाल ने एक पल के लिए शहरयार की आंखों में सचमुच का खौफ देखा। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई मगर उसने खुद पर काबू पाया। रोलेक्स भाई, आप तो संजीदा ही हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। चले, मैं चलता हूँ। दानियाल ने चाबी उठाई और बाहर निकल गया। दानियाल के जाते ही ऑफिस की लाइट्स अचानक वापस आ गईं। लाइट आते ही जोया के चेहरे पर मौजूद पशीमानी और आंसू साफ नजर आने लगे। वो शहरयार का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। इसने जल्दी से अपना बीग उठाया और कीबन के दरवाजे की तरफ भागी। जोया, रुको! शहरयार ने उसे पकारा मगर जोया नहीं रुकी। वो ऑफिस से बाहर निकलकर तेज बारिश में गली की तरफ दौड़ने लगी। इसके जहन में दानियाल के वो तंजिया अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। इसे लग रहा था जैसे इसकी इज्जत पर कोई दाग लग गया हो। बारिश के तेज थपेड़े इसके चेहरे पर लग रहे थे, मगर इसके दिल के अंदर लगी आग इससे कहीं ज्यादा तेज थी। वो रोते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि पीछे से शहरयार की गाड़ी तेज रफ्तारी से आई
اور اس کے آگے رک گئی۔ شہریار گاڑی سے اترا، وہ خود بھی بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس نے زویا کا بازو پکڑا اور اسے روکتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو زویا، اس طوفان میں اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ میری بات سنو، دانیال کی باتوں کا دل پر مت لو۔ زویا نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ سر، پلیز مجھے جانے دیں، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں یہاں نوکری کرنے آئی ہوں، کسی کے طنز کے تیر سہنے نہیں۔ آج جو کچھ ہوا اس کے بعد میں کل سے آفس نہیں آؤں گی۔ تم آفس آؤ گی زویا؟ شہریار نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا حق اور شدت تھی۔ تم کسی دانیال کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹو گی، اور نہ ہی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے جب تک میں یہاں ہوں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ، کیا شہریار کی شدت زویا کو روک پائے گی یا دانیال کی نئی سازش رنگ لائے گی؟ جانیے اگلی قسط میں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔